ओगांडा साम्राज्य आम जड़े कैमेरामैन मगेचु देखु एपटे आसीगले आमर सबुठ अधिक कमेंट रही भाई महिंद्रार माइलेज केते भाई रोटर साइज केते भाई चाष पाई को गाड़ी भल महिंद्रार कौन प्रोब्लेम होउची कि दुईटी जाक 50 HP दुईटी जाकर डिफरेन्स आपण बतई दूची एटा हूँ यार टायर साइज हूँ बड़ चक्का 16 9 28 रही आपको महिंद्रा गाड़ी जदि आपण महिंद्रा कौन मेसी भी कौन दुईटा जाक गाड़ी जदि समान बिल रहा भल बिल जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ समय वर्तमान 10टा पाखापाखि होगलानी एपटे देखिपे आमर दिन हो गई सूर्यदेव एपटे अच्छा भगवान दयारू बड़ मान आशीर्वाद और सान मान भल पाइबा जो आम चैनल 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गई 1K सेलिब्रेशन वीडियो आसो आग को आज आपण मानकर ढेर सारा कमेंट रही आज से किसी कमेंट बाछि नहींचु से विषय रे आज टिके आपण मानक कन्फर्म करदेवी रिप्लाई दवाई चेष्टा करी सब कमेंट मध्यरु आज किसी गाड़ी विषय रे किसी कमेंट बाछि बाछि सब नहींचु आपण मानकर गाड़ी विषय रे बहुत किसी कमेंट रही बहुत सबुठ अधिक कमेंट रही भाई महिंद्रार माइलेज केते एपटे महिंद्रा गाड़ी अच्छी आपण मानक आज पूरा कन्फर्म भी करदेबू महिंद्रार माइलेज केते मेसीर माइलेज केते वीडियो रे आपण माने अपेक्षा करंतु वीडियो स्किप करंतु नहीं कंटिन्यू वाच करंतु एवं आम चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु लाइक मध्य करंतु आउरी मध्य सेमिति बहुत कमेंट अच्छी भाई रोटर साइज केते भाई चाष पाई को गाड़ी भल महिंद्रार कौन प्रोब्लेम होउची कि रोटर हल घंटा को केते नौच एमिति बहुत सारा कमेंट रही सेति मध्यरु आमे किछि कमेंटर आज आपण मानक रिप्लाई दवाई मु चेष्टा करी एबे मध्य आपण मानक सब क्वेश्चन लो आंसर दवाई प्रस्तुत अछि केवल अपेक्षा कौन पे ना एकुटिया कैमरा धरी वीडियो करवाटा संभव हेनी टिके भल से देखा जीवनी सेतिपाई ओगांडा साम्राज्य आम जड़े कैमेरामैन मगेचु देखु एपटे आसीगले आमर कैमेरामैन एपटे देखिपे मिस्टर पागिली एपटे अच्छा कैमेरा धरवे एबे आपणकर सब प्रश्नर उत्तर गोटे गोटे करदबा तापर आउरी मध्य आग को मध्य वीडियो आनिबी बहुत सारा कमेंट अच्छी आपण मानकर भाई कौन धोखा खाइच भाई कौन धोखा खाइच एमती बहुत कमेंट अच्छी से वीडियोटा मध्य करवा पाइल कौन कहूँ करिया ना नहीं मुझे धोखा खाई मु सैड सॉन्ग पकई दूची शॉर्ट वीडियो रे बहुत कमेंट पढ़ू भाई कौन धोखा खाइच भाई प्रेमर धोखा खाइच कि एमती रही सर्वप्रथमे आपण मानक मु जणाई देउची जे कन्फर्म कराई देउची एटा मध्य 254 DI रो डायनाट्रैक मॉडल मेसी रो एटा मध्य 50 HP प्लस गाड़ी एपटे रही महिंद्रा रो इवोटेक 585 DI एटा मध्य 50 HP प्लस रो गाड़ी ये गाड़ी दुईटी जाक 50 HP दुईटी जाकर डिफरेन्स आपण मानक बतई दूची एटा हूँ यार टायर साइज हूँ बड़ चक्का 16 9 28 रही आग चक्का 11 2 20 रही मेसी गाड़ीर बड़ चक्काटी रही 14 9 28 एवं आग चक्काटे रही 9 5 20 आउ जदि आम यार इंजिन विषय कथा हवा ये 3 सिलिंडर विशिष्ट इंजिन ये 4 सिलिंडर इंजिन रही पिकअप तो सेमिति गाड़ी काम मु निजे काम कला भितर निजे गाड़ी चलाए से मोर एक्सपीरियंस जहाँ रहिबो गाड़ी विषय में मुझा ही कहबी अलग माने कंपनी वाला कथा से कथा विषय कौन कथा भी आलोचना करवा नहीं मोर जहाँ निजर एक्सपीरियंस जहाँ अच्छी सेटा आपण मानक जनइबी आउ गोटे जिन आपण मानक देखे दूची आमर फास्ट रोटरटी जोटी रही पुराणा रोटरटी मेसी गाड़ीर डायनाट्रैक रोटरटा हूँ 6.5 फुट्र रोटर सोनालिका कंपानी 6.5 फुट्र रोटर रही आपण मानकर बहुत कमेंट अच्छी रोटर साइज केते भाई
ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିର ରୋଟରଟି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ରୋଟର। ଏଇଟା 7 ଫୁଟର ରୋଟର ରହିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିର। ନୂଆ ରୋଟରଟି ମଧ୍ୟ 7 ଫୁଟର। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସୋନାଲିକା କମ୍ପାନୀର। ଏପଟେ ଆମର ଟଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟଲି ସିନ୍ଧି ଦୁର୍ଗାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ପୁରା କନଫର୍ମ କରାଇଦେବି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ରୋଟରର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଭାଇ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ରହିଛି? ଏପଟେ ରହିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିଟି। ମହିନ୍ଦ୍ରାର ମାଇଲେଜ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ମାନେ କହିବି କ'ଣ, ସେଇଟା ପୁରା କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହିନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ ମେସି ବି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ି ଯଦି ସମାନ ବିଲ ରହିଲା, ଭଲ ବିଲ ରହିଲା, ତାହେଲେ ମାଇଲେଜ୍ ପୁରା ମାଲିକ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦଲଦଲା ବିଲ ଏବଂ ଫସିଲା ବିଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତାମାନେ ସେଠି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଅଏଲ୍ରେ, ମାନେ ଡିଜେଲ 7+ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛୁ, ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଦଲଦଲା ବିଲ ନ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବରାବର ରହିବ, 6 ଭିତରେ ରହିବ। 6+ କେବେ ବି ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଦଲଦଲା ପଡ଼ିଗଲା ତ 7+, ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି? ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ସିଜିନ୍ର ଗାଡ଼ିଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ 400+ କେତେ ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କାମ କରିନି। ଏପଟେ ରହିଛି ମେସି ଗାଡ଼ିଟି। ମେସି ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ହେଇଗଲାଣି ଆମର 3-4 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି। ୟାର ମଧ୍ୟ 25ରୁ 26 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି କାମ କଲାଣି। ୟାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନି। ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଏମିତି ସେମିତି। ଏବେ ବି ପାଇପ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପାଇପ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରିପେୟାରିଂ ହେଇ ଲଗା ହେବ। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଭାଇ ରୋଟର ହଳ ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ନେଉଛ? ଘଣ୍ଟାକୁ ହଳ ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ି ଆମର ଘଣ୍ଟାକୁ ହଳ କହିବି 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଳ କରୁଛୁ ଆମେ। ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ଆମର ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ମିଳିଲେ ବାହାର କାମ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରୁ, ବେଶୀ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳେନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ଯାକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଜଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ନା? ଜଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆମର ଟିକେ ଲୁଣା ଏରିଆ, ପାଇପ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗ। ଆମର ଯେତେ ତାକୁ କଲର୍ ମାରିକି ବି ରଖୁ, ଆମେ ରଖିଲେ ବି ଆମର କାହିଁକିନା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କେବଳ କାଦୁଅ କାମ ପାଇଁ। ଶୁକୁଲାରେ ଗାଡ଼ି ଆମର କମ୍ ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାଦୁଅରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁବେଳେ କାଦୁଅ ହେଇକି ରହେ ଗାଡ଼ି। ସେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୁହା ଜିନିଷ ରହିଲା ତଳେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଙ୍ଗ ଖାଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଟିକେ ଲୁଣା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଲୁହାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁଣା ପାଇଁ ସବୁ ଲୁହା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 400 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାର ଯଦି ଦେଖେଇବି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗ ଖାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ମୁଁ ଆମ ଉଗାଣ୍ଡା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗ ଖାଉଛି। ଯିଏ ପଦାରେ ରହିବ, କଲର୍ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସିଏ ଜଙ୍ଗ ଖାଇବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଏମିତି ରହିଛି କଥା। ଏ ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି ମୋର ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ହେବନି। ପଛରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ସମୟ ମିଳେନି। କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି।
जेबे जेबे समय मिले कमेंट किसी देखी आम से विषय चिंता करूँ भिडियो करने जेबे जेबे समय मिले आपणकर सब कमेंटर रिप्लाई देवा चेष्टा करूँ निश्चिंत जहाँ भी आपंकर डाउट अच्छी से विषय कमेंट कर आम मानक जनातु